नमस्कार केमिति अछंती समस्ते मोर आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे मु आपण मानको स्वागत जनाउछि। आमे तो फ्लैट रे रहउछु एटी गच्छ फछ लगे को बेसी जागा नहीं किंतु बालकनी रे जित्तिकी भी जागा अछि सब आडे मु कुंड रखि देइछि। आ देखैबी कखारु गछुडा की सुंदर हेछि एठी जिते बेले भी कखारु कटा हुए मो मंजी गुडा नै एठी पकै दिए। आउ एई गछ गुडा को आमे काटिकी साग करी खाइ देउ काई जानिछ मांकड़ आसी सब उपड़ी दबो। जहार गछ लगेया शौक थिबो सी फ्लैट नेले चलिबो ना ताकू जागा किणी घर करिया पड़िबो ताहाले से माटी पाइबो गछ लगेबाको। एबे एठी मते गां कथा माने पडुची केते माटी केते जागा बाड़ी घर पड़ीची की भी किछि लगो नांदी। आउ एठी टिके माटी पई आमे केते हैरान होउछो। सकाळ सकाळ उठी गछ गुडा को देखिदेले मनटा भल लागे। एबे अनेक टाइम हे गेलानी पिला माने गाना प्रैक्टिस करचंती। बड़टा गीत गाए आउ छोटटा तबला बजाए दी जण मिसिकरी प्रैक्टिस करचंती। जेतेबेले छोटटार स्कूल थाए सेतेबेले आउ मिसिकरी प्रैक्टिस करि पारंती ना। टिके मु सुनौची भाबुची आपण मानको भल लागिबो गोटे क्लासिकल गाउची। एबे मु रोषेबास कर सारे गाधे भी सारे टिके बाहर को जीवा पड़ो बजार को कहीं किसी स्वेटर आउ किसी मार्केटिंग करिया बाकी अच्छी। ये नुआ वर्ष टिके बाहर को जीवो बोली प्रोग्राम करछु सेइटपई किछिटा अल्प अल्प जिनिस किणा हबो। ये छोटटा बाहर की पळैलाणी मते भी संगे संगे जीवा पड़ो। ये शीत दिन समयटा कुआड़ पळौची जे बुझी होनी एकदम सकाळ उठी होनी आ टिके डेरी करदेले सब काम लेट हो जाउची। ये देख बजार को आसी एते बड़ा पिला लाणी आगे कंढी देखिबो सब कंढी गुडा खेलेकी आगे देखुची आ जिद्दी करूची मु एटा नेबी आ सेटा नेबी। बजार प्रचुर भिड़ कहीं आग को बड़ दिन आसूची सेइथिपई जागा जागा भिड़। ये देख ए कंढीटा को जिद्दी धरची मु नेबी कंढीटा ताको दे देबी तो पाठर एते चाप जे कंढी खेलिबा को ही टाइम नहीं घरे नहीं कि पके दबो से भाया पड़ी आ किणिकी नदेले भी मनटा खराब हो जाए। पिलाटा मागुला दे पारे ना मुझे जाने यहाँ किसी भी भैल्यू नहीं घरे नहीं पकईदेव मनटा शांति हो बास। जनकर जन्मदिन अच्छी से किसी गिफ्ट देवाक पड़ो। ये घड़ी गुड़ा खूब सुंदर देखा जाउची किंतु घड़ी देले कौन ठीक हबो। ये दुकान सब गिफ्ट वाला जिनिस मिले किंतु बुझी पारे कौन देवी आ कौन देवी ना। चलो एबे से मन को भोक गलानी बजार को आसबे आ मियामोर रे न पशिकी घर को जीवे ना। मियामोर को पशिबे पता नहीं कौन कौन सब किणिकी खाई दियंती चिकेन पैटिस भेज कटलेट केते कौन ना अच्छी। चलो एबे सब किछि हे गेला घर को पळेबा। घर को आसला परे टिके चा पीली आउ टिके रेस्ट नेली। रेस्ट नेला परे एबे मु गोटे पिठा बनेबी कारण एबे एठिकार जो कलिकता रे पिठा पार्वण चलती पौष मासरे से पिठा पार्वण हुए से मुझे कड़े रे पानी गरम करदेली पानीटा फुटला पर टिके लुण पकईकी सुजी गोटे पैकेट पकईदेली आउ समते जानी जाओ सुजी पकेला पर संगे संगे गोलैया पड़े ना मुंडा मुंडा हो। एठी टिके पाउरुटी ग्राइंडर रे पेसिकी जो ब्रेड क्रम कहती ताको रखी से दीटा मिसेदेली ना किसी गोटा बाइंडिंग तो दबाक पड़ो। ये जिनटा थे कर देखिए तो बहुत सुंदर खावा को आ बिल्कुल नुआ मुझे जनक घर देखी से मु मझे मझे यहाँ बन दिए। देख सुजी आउ ब्रेड क्रम दीटाक मिसला ये काठुआ काठुआ हो गला एबे को प्लेट रे आमे बाहर करी टिके ठंडा करदबा। ठंडा कलापर या चकुड़िया पड़ो ना भितर मुंडा मुंडा केतेटा छोट छोट रही जाइथिबो। भल किना चकुड़ी देले जदि हाथ लगुव हाथ रे तेल मारदेले भी भल किना चकुड़ी हो। ये देख आधर मु गोटे रुटी जमीती गोटे गोला नियंती गोटे गुला नहीं गली आताको हाथ रे गोल गोल करदेली हाथ रे तेल लगाई से गोल करिया किसी भी असुविधा हेनी। ये सब गुड़ा गोल गोल कर रखीदे मते पछरे यहाँ को तैयारी करिया को सुविधा हम। मोर मन अच्छे आम घर छोट बेले जो पिठा हुए गोटे दीटा तो हम ना एकाथर नालियाई नालियाई चाउल तीनटा हम बटा हम केते पिठा 2 दिन 4 दिन पड़ी खाऊे।
ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପିଠା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ପିଠା, କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା କରାହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପିଠା ଖାଉନା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଳୁ ପିଠା କରିଥିବ ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁବା କରିଦେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଝି ହେବ କି ଏଇଟା ଆଳୁ ପିଠା। ସେତେବେଳେ ବିଲରୁ ଧାନ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଧାନ କୁଟା ହେଇକିରି ଘରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ରହୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ପିଠା କରିବାକୁ ବୋଧେ ବାଧୁନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ବେଶୀ ପିଠା କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଠା ହେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକିରି ଭାବି ଆମ ଘରେ ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା କରିଦେଉଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଗୁଳା ନେଲି, ଗୁଳା ନେଇକି ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତି ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଲ କଲି, ତାକୁ ଚତୁରେଇ ଦେଲି। ଚତୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପୁର ଦେବି। ପୁର କ'ଣ କରିଛି କହିଲ, ନଡ଼ିଆ ପୁର କରିନି। ନଡ଼ିଆ ପୁର କଲେ ଏମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ, କୋବି, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁର ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ହେବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି ହେବ। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ପୁର ପୁରେଇ ଦେବା, ଦେଖିବ ପିଠାଟା ଖୁବ୍ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଏ ପିଠାଟା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଠି ନୂଆ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚିକିଣିଆ ଦେଖାଯିବ ଟିକେ ହାତରେ ମାଲିସ କରିନେବା। ଏଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଏମାନେ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସତରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁହାହେବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିଦେବା। କରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପିଠା ନେବା, ଆ ଭିତରୁ ଟିକେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନେଇ ଦେଖ ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଇଛି। এইଭଳିଆ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପିଠା ମୁଁ ନେଲି, ତା ମଝିରେ ଟିକେ ଛୁରୀରେ ନା କାଟିଦେଲି। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ମଇଦାକୁ ଗୋଳେଇକି ଲଗେଇଦେଲି। ଲଗେଇଲା ପରେ ମଇଦାକୁ ଗୋଳେଇକି ଲଗେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଏ ଟିକେ ଅଠା ଭାବ ରଖିବ। ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି କଳା ଜିରା। ଏ ଦେଖ କଳା ଜିରା ଯେଉଁଟା ଆମେ କି ସେ ନିମକି ଫିମକି କଲେ ଯେଉଁ ପକାଉ, ସେଇ କଳା ଜିରାଟା ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। କଳା ଜିରା ଦେଲା ପରେ ଦେଖ ଏ ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ନା ତେଲରେ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ଖାଇଲେ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତେଲରେ ପକାଇ ଛାଣି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାଟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଛାଣିବ ନା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପକାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠାଇଦେବ, ଦେଖିବ ଏଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବ। ଏ ଦେଖ ଯେଉଁ କଳା ଜିରା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ, ସେ ଏମିତି ଅଛି, ଜମା ବାହାରିଲା ନା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ନା ଖଡ଼ ଖଡ଼ ପୁରା ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ବନେଇକି ରଖିଦିଅ ତାହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହିପାରିବ। ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ ସସ୍ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଦେଖିବ ଖାଇବାକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କାହିଁକି ମଝିରେ ଆଳୁ ପୁର ଦିଆହେଇଛି। ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖ ମଝିରେ ପୁର ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯାଏ ଏବେ ପିଠାଟା ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ, ଆଉ ଖାଇ ହେବନି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ପୁଣି ମିଳିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ନମସ୍କାର।